Gitabangan ako og hakot si Papa sa abono kay mga abono siya sa basakan nga hapit na nag-ulbo. Wala lang ko nagtabang og pangabono siyang basakan kay mo-duty pa ko pagka alas 8 sa Palawan. Maayong adlaw mga kahagoy. Hagoy! Today is Friday, October 10, 2025. Kumusta naman? Mangutana lang ko ba kung okay pa ba mo diha? Nakagit over na ba ang tanan sa linog gaina? Paminaw na ko, murag wala pa. Pag-amping baya mo ha, kay wala ta kabalo, napay mga aftershock na mukalitra og paramdam. Karong adlaw nangabuno si Papa, kay wala man siya kauban. Aw, matik, atong tabangan. Buntag sayo pa minagmix ning abuno. Aron pag-abot sa iyahang basakan, igo na lang ni niya isabuwag didto. Nag-aksyon na ni og pamuswak ang iyahang basakan. Kung makita ninyo, medyo luag-luag po ni nga area ang iyahang abuno. Igor ako nagtabang og hakot ani iyahang abono. Kay pagkahuman ani og hakot, mo duty pa man ko. Pag human ako og hakot sa iyahang abono, ning batsin na dayon ko kay basin malit ko sa ako ang trabaho. Time check, alas 5. So, kinahanglan ta mo batsi kay duty pa man ta. Alright. Kay lisod man ato ang kahimtang, kinahanglan nato magpursige. Unsaon man kay gianak man ta nga pobre. Layo pa kayo ta sa tinuod pero padayon lang gihapon ta. Kay og si Bite King pa, ang pagka-successful dili daw lumba. Hinay-hinay lang kay para sa kuha ang kinabuhi, murara na siya og tanom. Gikan sa pagsalingsing sa binhi, kinahanglan jud na siya atimanon para dili magsakit og motubo nga himsog. Kinahanglan jud nimo mag-sacrifice aron inigting harvest daghan ka og anihon. Mura sad og kita kung gipanganak ta nga pobre, dili na problema. Daghan og gi-provide ang Ginoo na mga option para lang moangat ta. Ang nakaproblema lang kung kana na mga option og na-appreciate ba. Dili sayop sa imong ginikanan nga gipanganak ka nga pobre, pero og mamatay ka nga pobre gihapon, choice na nimo. Taga-adlaw na ay mga rason para malipay og mupadayon. Gusto lang nako ipaabot sa imuha nga kung walay mga struggle, wala say progress. Daghang salamat.